सर्वप्रथमे तो ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति उपलक्षे समस्त तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि तुलाराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना तुलाराशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र ओडिया नववर्ष ठारू बा पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एही पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करने जाउछंती एवं सबुठार बड़ कथा यह अटे कि सूर्य उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती। पूरा गोटे वर्ष भितर एही पणा संक्रांति दिन सूर्य उच्चस्थ होइथांती एवं आपणकू अनेक शुभफल प्रदान करिथांती। सूर्य जी कि आपणक राशि पाई लाभ भाव अधिगति होई करी आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे, उच्चस्थ हेबे, उच्च फल प्रदान करिवे। यह सहित आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्यर गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एही पणा संक्रांति परे आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाकू जाउअछि, एमिति किछि खुशी खबर आपणको मिलिबा पई जाउअछि जहा आपण पूर्वरु केबे स्वप्नरे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणको विभिन्न दिगरु अर्थर आगमन हेबार अछि, विभिन्न दिगरु खुशी खबर मध्य मिलिबार अछि। एही पणा संक्रांति परे आपणकर भाग्य सूर्यंक परि चमकिबाकू जाउअछि। आपणको समस्त दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंग बली अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणक राशि रे सूर्य आपणकर लाभ भावर अधिपति होई करी षष्ठ रे थिबारु आपणकू अनेक क्षेत्र रे समस्या देखा जिबाकू मिलुथिला। खास करी आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। कर्ज ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। अन्य शेष रे आपणकर खर्च हेउथिला। चाकरीटीए मध्य प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे माने एही पणा संक्रांति ठारू दूर हेबाकू जाउअछि। काहेकि ना सूर्य आपणकर सप्तम को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे, जहा फल रे आपणकर पब्लिक कंटाक्ट बढ़ी जिवो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो, लोकप्रियता बढ़िबो। एहा सहित जो व्यक्तिविशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने नूतन व्यापार किछि आरंभ करि पारंती। सेमानकर आकस्मिक भाव ग्रोथ आसीबो। सेमानकर क्लाएंट बढ़िबे, कस्टमर बढ़िबे। आपण किछि पार्टनरशिप रे किछि व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती। एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अधिक भल रहिबो। जहाँ भी आर्थिक समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिवो एवं आपणकर दैनिक रोजगार मध्य बढ़िबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित बैंक बैलेंस मध्य आपणकर बढ़िबो। एहा सहित धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपणको मिल जिवो। आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग सृष्टि हेबो। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकू अर्थर आगमन हेबो। एहा सहित जो व्यक्तिविशेष माने सरकारी क्षेत्र रे कार्य करुछंती, राजनीति क्षेत्र रे अछंती, सेमानकू अनेक शुभफलर प्राप्ति हेबो। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय व्यतीत हेबो। आपणकर जे भी लाइफ पार्टनर अछंती तांकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबो। से तांकर क्यारियर रे बहुत बेसी बिजी रही पारंती। वैवाहिक जीवन रे आपण किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती।
ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନୂତନ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ କର୍ମ, ନୂତନ ଚାକିରି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ବନିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ତ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ, IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, ତୈଳ, ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।